Hello, mayong buntag. Martes na karon diri niadto ko sa ukay-ukayan nila diri. Mao ni ang ginatawag nila nga Goodwill. Kung asa diri na place nagadonate ang mga tao sa mga sobra-sobra nila ng mga gamit. Mao ni ang ilang ukay-ukayan nga dili buntod. Mao ni ang ukay-ukayan nga gipanghanger tanan ng mga sanina, mga pantalon ug unsa pa. So hanay kay sila magbutang og mga sanina, mga dress kay gipanghanger gyud tanan, tas naka-arrange tanan and very organized kay sila. Og naabot na jud ko sa punto nga namili na jud ko mga sanina. Halo-halo ang ilang mga gamit diri na mga branded og dili mga branded. Pero mga nindot kay sila. Dayon gisukat na nako ang mga napilian nako. Stripe nga blue na naay siya parapols. Unya ganahan ko sa fabric ani kay dili kumot. Dayon kining army green nga romper. Pero wala ko kaayon mong giuli nako. Naadyo mga sanina na tan-aw ni mo nindot pero pag suoton dili na di ay. Dayon ako nakita nga trendy blouse o kining trouser nga abi na kog masakto pero luag day siya kaayo nako. Dayon kining stripe nga maroon nga skirt. Ganahan kay ko siyang atubangan pero sa likod wala ko kasabot kay mura siya pambata good so wala gibalik nako. Dayon kining pa 3/4 nga white blouse. Wala pud ko kaayon kay dagko day siya mga botones. Then ako'y nakita nga nindot kay nga smule. Mura siya og like new. As in white kini siya mo to gidala nako murag free na lang ni siya kay gamay ra akong nabayran. Mga nalang siya sa centavos ana. O kaning pink nga smule. Ganahan kay ko kay napa siya sa good condition. Pag human kay gigutom og pangukay, mao to na diretso ko sa McDonald's nila dere and I got my McFlurry, tubig og ang medium fries. So mo to diri na lang kutob. Salamat sa pagtan-aw.